Okay guys, magmaabta na direct siyam-siyam. Wala pa ko tawag ani nakakape. But anyway, siguro last na ni siya. Siguro nga maghulhul man ko tapos maghul magyapon ta for balikbayan box. Wala lang. Siguro. Okay. A bag for Madam Sir. Gwapa siya, Madam. Nanan siya light issue sama nimo. Ayan. I'm not sure, di siya leather, di siya pure leather. So, gusto na ko siya butag mga inani. Tapos, pag butang na ko sa kuha, ako siya take off. Okay, para makita na to siya, guys. Gusto siya kagwapa, lagi aya ka lang. Magikapoy na ko. Okay, next. Ako siyang gipalit because, siguro mag-hike tiha. Parang saan siya, lab? Golfing? That's a nice backpack, and this specifically made, I think, for some type of For golfing, ni siya sport. Like, maybe it's Lingkod kayo. pickleball. Pickleball. I think so, but let me see. Let's just verify. You put that thing on good? Watch next. We're gonna see. Right here. Where is that backpack? These are like mini. A very mini golf. It's called a Game Ready backpack. Issue, nala siya issue. Labhan na gid ninyo, madam, pero super ligon kaadyo. Good picnic basket. Ha? Good picnic basket. Game Ready baseball. 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 Baseball, but you can use it for Naka anything. shoulder bag for madam. Uy, nakita din ako ni siya sa kuan. O, diba? Paklanan, grab dayon. Kaya kung nauna, ala, pang PIF na siya. Next thing yun, ala, for yaya, no? Also, we don't forget that para pod sa PIF. Again, magamay man ako. O, diba? Asa ka makita og nasa thrift lang. Ato ang branded Tom Hilfiger. Ano siya? Tom... Saan siya pagbasa, lab? Hilfiger. Saan? Guwapa ka siya sa sulod, as in. You say healthy girl? Saan siya? Tommy Hilfiger? Tommy Hilfiger. Oh, guwapa siya. More siya vintage. Ano kanindot mag sa mga thrift store kay makita ni mo siya. More siya mga vintage style nga. Dili mo siya makita karon They sa... actually made things better vintage than they do today. That's right. It doesn't mean nga kuan, dili pa ta, gaantog yapon tag mga outlet, mga mall, but as in, dagan ka imong makita sa Everywhere. And then, that's why I like mag-travel magaling mi pohon. I want to stop everywhere. Bisag asa sa Wait, DJ, can you do that? Okay, next. Murag naluto na mong cupcakes.